Ramadan isn't just about fasting, it's a powerful way to do this by religious knowledge, ilm, and learning the Holy Quran correctly. রমাজান মানে শুধু না খায় থাকা নয়, এটা আত্মাকে আলোকিত করার মাস, আর সঠিকভাবে কোরআন শিক্ষাই হলো এর উত্তম মাধ্যম। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये रूह को रोशन करने का महीना है और सही इल्म दीन और कुरान सीखना ही इसका रास्ता है। The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, রমাদান মাসই হলো সেই মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত করে। अल्लाह ताला ने फरमाया है, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। The Prophet of PBA said, the best among you is he who learns the Quran and teaches it. Gaining knowledge in Ramadan earns multiplied rewards. রাসূলুল্লাহর মধ্যে সেরা সেই ব্যক্তি যে নিজে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়। রমাদানে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করলে বহুগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। रमजान में दीनी इल्म हासिल करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। In Ramadan, a voluntary act carries the reward of an obligatory one. Every moment spent gaining religious knowledge can add a mountain of rewards to your book of deeds. রমাদান মাসে একটি নফল ইবাদত ফরজের সমান সওয়াব বহন করে। তাই এই মাসে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করা প্রতিটি মুহূর্ত আপনার আমলনামায় পাওয়ার সমান সওয়াব যোগ করতে পারে। इसलिए इस महीने में दीनी इल्म हासिल करने में बिताया गया हर पल आपके अमालनामे में पहाड़ जैसा सवाब जोड़ सकता है।